Dear brothers and sisters, we have been studying the book of Leviticus chapter 23. Priya Sahodara Sahodari api Levi Katava 23 පරිච්ඡේදයේ ගනිමින් සිටියේ. அன்பான சகோதர சகோதரியே, நாங்கள் லேவியராகமம் 23வது அதிகாரத்தை கற்றுக்கொண்டிருந்தோம். We were studying the feasts of the Lord. ස්වාමීන් වහන්සේගේ මංගල්‍ය ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. கர்த்தருடைய பண்டிகைகளை குறித்து நாங்கள் கற்றுக்கொண்டிருந்தோம். Now today we don't have such feasts because we are the believers of the New Testament. අද අපි එවැනි ආකාරයේ මංගල්‍ය පවත්වන්නේ මොකද අපි අලුත් කිවිසුමට අනුකූල වූ අධිගමනය. இன்று நமக்கு அப்படிப்பட்ட பண்டிகைகள் எதுவும் இல்லை என்று சொன்னால், இன்று நாங்கள் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு உட்பட்ட அமைவான விசுவாசிகள் என்றபடியினால் These rules and regulations and the feast were all applicable to the people of Israel and their relationship with God. මේ සියලු නීති රීති සහ මේ මංගල්‍ය වැනි දේ සියල්ල මේ ස්වාමීන් දෙවියන් වහන්සේ සහ ඊශ්‍රායල් ජනතාව අතර තිබුණු සම්බන්ධතාවයට තමයි වැදගත් වුණේ. இந்த பண்டிகைகளும் அதுடன் தொடர்புபட்ட சடங்குகள் அனைத்துமே தேவனுக்கும் இஸ்ரவேலருக்கும் இடையிலான உறவிலே தான் இருந்தது. With the crucifixion of the Lord Jesus, with the renting of the veil in the most holy place, a new way is opened for people, men and women, to have fellowship with God. ස්වාමීන් වහන්සේ වහන්සේ කුරුසයන ගැසීමත් සමග දේවමාලිගාවේ තිරය දෙකට ඉරී ගියා. සුද්ධ ස්ථානයේ තිරය. එයත් සමගම අලුත් මාර්ගයක් විවෘත වුණා මනුෂ්‍යයන්ට දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධ වෙන්න. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணத்தினாலே அப்பொழுது அந்த தேவாலயத்தின் திரை பரிசுத்த தலத்துக்கு முன்பதாக இருந்த திரை விழுந்தது. அதனாலே தேவனுக்கு முன்பதாக மனிதர்கள் செல்லக்கூடியதான ஒரு புதிய பாதை உருவானது. Today our fellowship and worship is purely spiritual, not pertaining to ritualistic activities. අද වර්තමානයේ අපේ සහභාගීකම නමස්කාරය සහ මුලින්ම ආත්මිකයි. එය සම්ප්‍රදායික හෝ චාරිත්‍රානුකූල නමස්කාර ක්‍රමවලට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. இன்று நம்முடைய ஆராதனை முற்றிலும் ஆவிக்குரிய ஒன்றாக இருக்கிறது. அதிலே எந்த சம்பிரதாயங்களும் சடங்காச்சாரங்களும் நடந்துவதில்லை. And there is no difference between Jews and Gentiles. Once they receive the Lord Jesus Christ as a Savior, they are all baptized into the body of the Lord Jesus Christ. යුදෙව් සහ අන්‍ය ජාතිකයන් වශයෙන් වෙනසක් නැහැ. ස්වාමීන් වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අදහා ගැනීමත් සමග එකම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරයට ඔවුන් බෞද්ධිස්ම වෙනවා. யூதர்கள் புறஜாதியார்கள் என்ற வேறுபாடு இல்லை. அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வதனாலே அவர் யாவரும் அவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒரே சரீரத்திற்குள் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்படுகிறார்கள். When we read the Old Testament scriptures today, they primarily are a foreshadow of good things to come. ඉතින් අද අපි පරණ නිවසුන් ලියවිලි කියවනකොට ඒවා මූලික වන පළමුවෙන්ම පැමිණෙන්න තිබුණු යහපත් දේවල పూర్ව ඡායාව. இன்று நாங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு வேதவாக்கியங்களை வாசிக்கும் பொழுது அடிப்படையிலே அவை எதிர்காலத்தில் வர இருக்கின்றவைக்குரிய ஒரு முன் சாயலான விடயங்களாக இருக்கின்றன. In John chapter 5 verse 39, our Lord Jesus said, "You search the scriptures,
Because you think you find eternal life there. They testify of me. Yohan 5:39 යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ලියවිලිවල සදාකාල ජීවනයේ දේවල් බල හිතන නිසා බල ඒවා හොයනවා. ඒවා මං ගැන සාක්ෂි දරනවා. யோவான் 5:39 அவர் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள், அவைகளால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று எண்ணுகிறீர்களே, என்னை குறித்து சாட்சி கொடுப்பவைகளும் அவைகளே என்று. Paul, the apostle, speaks about a mystery of God, mystery of the Lord Jesus, which was hidden during the Old Testament period, but now revealed to us. Even the mystery of the church. Paul ප්‍රේරිතතුමා කතා කරනවා අභිරහසක් ගැන. පුරාණ කාලයේදී සංගවිලා තිබිලා දැන් මේ කාලයේදී අපට එළිදරව් වෙලා තිබෙනා වූ අභිරහසක්. සභාව නැමැති අභිරහසක්. பவுல் அப்போஸ்தலனும் ஒரு ரகசியத்தை குறித்து, ஒரு மரணத்தை குறித்து பேசுகின்றார். பூர்வ காலங்களில் மறைக்கப்பட்டிருந்து இப்பொழுது நமக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற ஒரு ரகசியத்தை குறித்து. That passage you find in Ephesians chapter 3 verse 6 verses. ඒකේ පිස 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළමු සමාවෙන්න එපිස 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 සිට 6 දක්වා තිබෙනවා. அது எபேசியர் 3வது அதிகாரத்தில் முதல் 6 வசனங்களில் இருக்கின்றது. The reading of the Old Testament scriptures would reveal to us as to how God has been planning for this new thing, the church. He has been planning from the Old Testament time, actually it is before the foundation of the world. ඉතින් අප පරමේශ්වර කියවනකොට අපිට තේරෙනවා දෙවියන් වහන්සේ සැලසුම් කරගෙන හිටපු දේ මේ අලුත් යුසුම් සභාව ගැන පරමේශ්වර කාලයේදී එවත් ලෝකේ මැවීමකට පෙර நாங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு வேத வாக்கியங்களை வாசிக்கும் பொழுது கண்டு கொள்ளுகிறோம் எப்படியாக இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்காக தேவன் திட்டங்களை வகுத்து வந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலும் இன்னும் சொல்லப்போனால் உலகத்தை தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே. We studied in Leviticus chapter 23 the 7 feasts. අපි ලෙවි කතාව විසඳුනේ මේ මංගල්‍ය හතක් ගැන ඉගෙන ගත්තා. லேவியராகமம் 23ஆம் அதிகாரத்திலே நாங்கள் 7 பண்டிகைகளை குறித்து கற்றுக்கொண்டோம். Last time we were at the 7th last feast, the feast of the tabernacles. ගිය සතියේ අපි කුඩාරම් මංගල්‍ය කියන එකක් ගැන තමයි ඉගෙන ගත්තේ. අන්තිම 7 වෙනි கடந்த வாரத்திலே நாங்கள் கடைசி பண்டிகையாகிய கூடார பண்டிகையை குறித்து கற்றுக்கொண்டோம். It is given that name because in verse 42 and 43 we read like this. ඒකේ නමුදුන්නේ 42 43 පදවල මෙහෙම අපි කියවනවා. அதற்கு அந்த பெயர் வர காரணம் நாங்கள் 42ஆம் 43ஆம் வசனங்களில் இப்படியாக அதை வாசிக்கின்றோம். You shall dwell in booths 7 days. All that are Israelites born shall dwell in booths, that your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord your God. Again, this was to the people of Israel. It was a memorial as well as it was a prophetic statement. මේක ඉස්රායෙල් ජනතාවට සිහි කරවීමක් වුණා. ඒ වගේම අනාගත වාක්‍යමය ප්‍රකාශනය. இது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு ஞாபகமூட்டுதலாகவும் எதிர்கால தீர்க்கதரிசனமாகவும் அமைந்திருந்தது. Memorial means that they were to remember how God brought them out from Egypt to the wilderness and kept them in booths, in tents, 40 years in the wilderness. That they had to think, look back, think about it, remember it, and give thanks. මේක මේ සිහි කරවීමක් කියලා කියන්නේ ඊශ්වර ජනතාව අවුරුදු 40ක් කාන්තාරයේ ගමන් කිරීම පිළිබඳව කුඩාරම් වල වාසය කිරීම පිළිබඳව සිහි කරවන්න තිබුණා අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද. ඉතින් ඒක සිහි කරලා මේ වෙනස ස්තුති දෙන්න උවමනාවක් තිබුණා.
ஞாபகமூட்டுதல் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் எப்படியாக அந்த வனாந்திரத்திலே 40 வருடங்கள் கூடாரங்களில் அவர்கள் வசித்து கழித்து வந்தார்கள் என்பது அவர்களுக்கு ஞாபகமூட்டப்படுத்தப்பட்டது. அந்த ஞாபகமூட்டப்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் அதை குறித்து தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தி வந்தார்கள். It is prophetic in that in the future the people of Israel will have a very peaceful time. මේක අනාගත වාක්‍යමය වෙනවා. මොකද ඊශ්වර ජනතාව අනාගතයේ ඉතාමත්ම சாமதான காலයක් ගත කරන්න යනවා. இது எதிர்கால தீர்க்க தரிசனமாகவும் அமைகிறது என்று சொன்னால் இந்த இஸ்ரவேலர்கள் எதிர்காலத்திலே ஒரு சமாதான காலத்தை வசிக்கப் போகிறார்கள். Today Israel as a country has the best anti-terrorist capabilities. අද රටක් හැටියට ඊශ්‍රායල් ජාතිය ත්‍රස්ත විරෝධී හැකියාව අලුතකමක් ලෝකේ ඉතා වැඩිම හොඳින්ම තියෙන්නේ ஈஸ்ராயல் நாடு தான். தற்காலத்திலே ஒரு நாடாக நாம் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது இஸ்ரவேல் நாட்டிலே தான் இந்த தீவிரவாத கட்டுப்பாடு மிக சிறந்த முறையில் இருக்கிறது. But they are not in peace because they are all the time in fear, suspicious, because in time an attack can come. නමුත් ඔවුන් සමාදානයේ නෙමෙයි ඉන්නේ. මොකද ඕනෑම වෙලාවක උට පහරක් ලැබෙන්න පුළුවන් අපට රටවල් වලින්. ඒ නිසා ඔවුන් බොහොම අවදියෙන් සැකයෙන් යුතුව තමයි ඉන්නේ. ஆனால் அவர்கள் சமாதானத்துடன் இல்லை. எந்த நேரத்திலாகிலும் அவர்கள் அயல் நாட்டுக்காரனால் தாக்கப்படலாம். அவர்கள் எப்பொழுதும் அவர்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்கின்றார்கள். But the prophecies of the Bible point to the fact that there's going to be a day in the future when Christ, the Messiah, will reign from Jerusalem, and Israel will be the number one nation in the world, and they will dwell at peace. ඉතින් නමුත් මේ අනාගත වාක්‍ය සියල්ල එක පැත්තකට යොමු වෙලා තියෙනවා. අනාගතයේ වෙන්න තිබෙන බව ප්‍රකාශ කරනවා බයිබලයේ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙසියස් වහන්සේ යෙරුසලමේ සිට රජකම් කරමින් ඊශ්‍රායල් ජාතියට සමාදානයේ තිබෙන කාලයක් එන්ට යනවා කියන එක. ஆனால் எதிர்காலத்தை குறித்தான எதிர்பார்ப்பு அவர்களுக்கு இருக்கிறது. எதிர்காலத்திலே மேசியாவாகிய கிறிஸ்து எருசலேமிலிருந்து ஆட்சி செய்ய போகிறார். அந்த காலத்திலே அவர்கள் சமாதானமாய் வாழப்போகிறார்கள். That is generally described as the millennial reign of Christ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ විස්තර කරනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සහස්‍ර අවුරුදු 1000 රාජ්‍ය කාලයේ. அது பொதுவாக கிறிஸ்துவின் சகாப்த ஆட்சி காலம் அல்லது 1000 வருட ஆட்சி காலம் என்று சொல்லப்படுகிறது. How will the New Testament believers join this millennial reign? කොහොමද අලුත් ජීවිසුන් ඇදහිලිවන්තයන් මේ අවුරුදු 1000 සාම්‍රාජ්‍යයට එකතු වෙන්නේ? புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகள் எப்படியாக இந்த 1000 வருட சமாதான ஆட்சி காலத்திற்குள் உடன்படுகிறார்கள்? God has given them a special privilege, that is to become co-rulers with the Lord Jesus Christ. දෙවියන් වහන්සේ මේ අලුත් යුසුම ඇදහිලිවන්තයන්ට විශේෂ අවස්ථාව ප්‍රස්තාව ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඒ අවුරුදු 10 රාජ්‍ය කාලය තුළදී ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග හවුලේ රජකම් කිරීමේ අවස්ථාව. தேவன் இந்த புதிய ஏற்பாடு விசுவாசிகளுக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கின்றார். இந்த 1000 வருட சமாதான ஆட்சி காலத்திலே கிறிஸ்துவுடன் சேர்ந்து உடன் ஆட்சிக்காரராய் இருப்பதற்கு. Last week I gave number of verses which were called general references regarding the millennial reign, and I wanted you to read them and get an understanding about that reign. මම පසුගිය වතාවේ ඔබට දුන්නා මේ අවුරුදු 10 රාජ්‍ය කාලය පිළිබඳව සාමාන්‍ය බයිබල් පද කියලා බයිබල් පද රාශියක්. ඒවා කියවලා එම අවුරුදු 10 රාජ්‍ය කාලය ගැන යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න කියලා. கடந்த வாரத்திலே நான் உங்களுக்கு பல வேதவசன பகுதிகளை கொடுத்திருந்தேன். அவை பொதுவாக
கிறிஸ்துவின் சகாப்த ஆட்சி காலத்தை பற்றி பொதுவான வசனங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதை வாசித்து இந்த ஆட்சி காலத்தை குறித்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாக அவற்றை கொடுத்திருந்தேன். But today we are going to study some specific details about this coming millennial reign. අද අපි ඉගෙන ගන්න යනවා මේ පැමිණෙන සහස්‍ර රාජ්‍ය කාලය පිළිබඳව යම් නිශ්චිත කරුණු කීපයක්. இன்று நாங்கள் இந்த வரப்போகிற சகாப்த ஆட்சி காலத்தை குறித்து, இந்த 1000 வருட ஆட்சி காலத்தை குறித்து குறிப்பிட்ட சில விடயங்களை கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம். But before we do that, we must read 2 passages which is under the general verses regarding the millennial reign. අපි කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි අර මම දුන්නනේ සාමාන්‍ය පද කීපයක් කියලා. ඒ කොටස් කීපයක් කොටස් දෙකක් කියවන්න ඕනේ. ஆனால் அதை செய்வதற்கு முன்பதாக அந்த பொதுவான வசனங்கள் என்று நான் கொடுத்த வசன பகுதிகளிலே 2 வேத வசன பகுதிகளை நாங்கள் வாசித்தாக வேண்டும். Isaiah chapter 11 verse 1 to 9. Isaiah 11 එකේ සිට 9 දක්වා. ஏசாயா 11 1 - 9 வரை. Now please see how very boldly God has mentioned these details. That it has to happen. බලන්න දෙවියන් වහන්සේ කොහොම විතර සෙකලා කියව මේ විස්තර ලියලා තියෙනවා. ඒක මේක සිදු වෙන්න ඕනේ. பாருங்கள், தேவன் எவ்வளவு துணிச்சலாக இந்த விடயங்கள் எழுதி வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி இது எழுதப்பட்டிருக்கிறபடியினாலே இவை நிறைவேறியாக வேண்டும். First verse is about the Messiah. பலவினி பதே மெசியஸ் வහන්සේ ගැන. முதலாவது வசனம் மேசியாவை பற்றியது. I am reading 1 to 9. Please, you need to follow in your Bibles. මම එකෙන් 9 දක්වා කියවනවා. ඔබේ බයිබලේ බලන්න. 1 - 9 வரை வாசிக்கப்படுகிறது. தயவு செய்து உங்கள் வேதாகமங்களில் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord, and shall make him of quick understanding in the fear of the Lord. And he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears, but with righteousness shall he judge the poor, reprove with equity for the meek of the earth. And he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked. And righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins. The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid, and the calf, and the young lion, and the fatling together, and a little child shall lead them. And the cow and the bear shall feed, their young ones shall lie down together, and the lion shall eat straw like the ox. And the suckling child shall play on the hole of the asp, and the weaned child shall put his hand on the adder's den. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. Tremendous. Isn't that so? But global idea. Things that we thought would never happen on the face of the earth are here prophesied that they would happen like that. දැන් මේ කවදාවත් වෙන්නේ නැති කියලා හිතන දේවල්. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවා කියලා තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ. பாருங்கள், இவ்வளவு அபூர்வமாக இருக்கிறது சொல்லி ஒருபோதும் நடக்க முடியாதவை இப்படியாக நடக்கப் போகிறது என்று தேவன் சொல்லி இருக்கின்றார். Small child will play with snakes. குஞ்சு ළමයි නයිසම්බල සෙල්ලම් කරනවා. சிறு பையன் பாம்புகளோடு விளையாடுகிறான். Lion eating grass. මේ සිංහා තනකොළ
சிங்கம் புல் மேய்கிறது. Now, it may sound like a dream. ඒක මේ නිකන් හීනයක් වගේ අපිට නැගෙන්න පුළුවන්. இது கனவு போல தோன்றலாம். But can't you see that God has very definitely said that there is going to be a time like that in the future. බලන්න දෙවියන්ගේ කියලා තියෙනවා. නමුත් ඒ වගේ කාලයක් අනාගතයේදී එන්න යනවා කියලා. ஆனால் பாருங்கள், தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு காலம் எதிர்காலத்தில் வரப்போகிறது என்று. Another section we are going to read, Isaiah 65. තවත් කියන ඉසායා 65. இன்னும் ஒரு வேத வசன பகுதி வாசிக்க போகிறோம். ஏசாயா 65 19 to 25. 19 සිට 25 වෙනකම්. 19 25 வரை. Isaiah 65 from verse 19. Please follow. Isaiah 65 බලන්න. ஏசாயா 65 19 பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். I will rejoice in Jerusalem and joy in my people. And the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying. There shall be no more thence an infant of days, nor an old man that hath not filled his days. For the child shall die 100 years old, but the sinner being 100 years old shall be accursed. And they shall build houses and inhabit them. They shall plant vineyards and eat the fruit of them. They shall not build and another inhabit. They shall not plant and another eat. For as the days of a tree are the days of my people. And my elect shall long enjoy the work of their hands. They shall not labor in vain, nor bring forth for trouble. For they are the seed of the blessed of the Lord, and their offspring with them. And shall come to pass that therefore they call, I will answer. While they are yet speaking, I will hear. The wolf and the lamb shall feed together, and the lion shall eat straw like the bullock, and dust shall be the serpent's meat. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountains, saith the Lord. Again, repetition of the same statement. Yali, එම ප්‍රකාශනය යලි කියනවා. மீண்டுமாய் அந்த கூற்று சொல்லப்படுகிறது. Apart from that, all the passages that I gave you last time would say something about that time period. ඊයම ගිය සතියේ ඔබට දුන්න පද වලින් ඔබලට ඒ වගේම තවදුරටත් මේ පිළිබඳවම කරුණු කතා කරනවා. கடந்த வாரத்தில் நான் கொடுத்த வேத வசன பகுதிகளிலும் அந்த காலத்தை பற்றி சில விடயங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. Okay, now the specific details. Number 1 about the millennial reign. Then මේ සහස්‍ර රාජ්‍ය කාලය ගැන පළවෙනි කරුණ නිශ්චිත කරුණ වලින් පළවෙනි එක. இப்பொழுது அந்த 1000 வருட அரசாட்சி காலத்தை பற்றி குறிப்பிட்ட சில விடயங்களில் முதலாவது விடயம் Revelation 20 verse 2 to 7. එලිතරව 20 දෙකේ සිට 7 දක්වා. வெளிப்படுத்தல் 20 2 7 வரை. Please see in verse 2. And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years. 1,000 years. යක්ෂයා අවුරුදු 1000කට බඳිනවා. பிசாசானவன் 1000 வருடங்களுக்கு கட்டப்பட்டிருக்கிறான். In verse 3, you again will find till the 1,000 years should be fulfilled. In the middle. බලන්න තුන්වෙනි පදේ ඊළඟට අවුරුදු 1000 සම්පූර්ණ වන තුරු කියලා කියනවා. බලන්න. அதே போல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 1000 வருஷம் நிறைவேறும் வரைக்கும் என்று. Then again, verse 4, you find the 1,000-year period mentioned again. බලන්න හතරවෙනි පදේ වෙනකොට යලිත් අවුරුදු 1000 කාලය ලියලා දෙනවා. மீண்டுமாய் 4ஆம் வசனத்தின் கடைசியிலே மீண்டுமாய் 1000 வருடம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Last line, they lived and reigned with Christ 1,000 years.
ඔවුන් ජීවත්ව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග අවුරුදු 1000ක් රජකම් කළා. அவர்கள் உயிர்த்து கிறிஸ்துவுடனே கூட 1000 வருஷம் அரசாண்டார்கள். Then verse 5, once again 1000 years. පස්වෙනි පදේ යලින් අවුරුදු 1000. 5ஆம் வசனத்திலே மீண்டுமாய் 1000 வருஷம். The rest of the day did not until the 1000 years were finished. Then verse 6, again 1000 years mentioned. 6වෙනි පදේ ආයෙත් 1000 සඳහන් කරලා. 6வது வசனத்திலே மீண்டுமாய் 1000 வருஷம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Last time, they shall be priests of God and of Christ and shall reign with him 1000 years. ඔවුන් අවුරුදු 1000 ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පූජකයෝ වෙලා රජකම් කරනවා. அவர்கள் 1000 வருஷம் கிறிஸ்துவின் ஆசாரியராய் இருந்து அரசாடுவார்கள். Then verse 7, again 1000 years mentioned. 7වෙනි පදේ ආයෙත් අවුරුදු 1000 වෙනවා. மீண்டுமாய் 7ஆம் வசனத்திலே 1000 வருஷம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. When the 1000 years are expired, අවුරුදු 1000 නිම වූ කාල. 1000 வருஷம் முடியும் போது. In these 6 verses you find 6 times God very clearly defining the time frame, saying it is a 1000-year period. So there is no mistake about it. ඉතින් මේ පද 6ක 6 පාරක් යලි කියනවා අවුරුදු 1000ක කාල සීමාවක තමයි මේක තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා ආයෙත් අවුරුද්දක් ඒකෙන් සැකයක් කරන්න දෙයක් නැහැ. ஆகவே இந்த 6 வசனங்களிலே 6 முறை தேவன் மீண்டுமாய் சொல்லுகிறார் 1000 வருடங்கள் என்று சொல்லி அதிலே எந்தவித சந்தேகங்களும் இல்லை. If it was mentioned only just once, then we can even try to interpret it in a different way without taking it literally. එක පාරක් විතර වගේ තිබ්බනම් එහෙම සමහරවිට අපි ඒක අවුරුදු 1000යි කියලා කියන්නේ නැතුව ඔබ වෙන විදිහකට අර්ථ දක්වන්න එහෙම පුළුවන්කම තිබුණා. இது ஒரு முறை மாத்திரம் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் சில நேரங்களிலே நாங்கள் 1000 வருடங்கள் என்று எடுத்துக்கொள்ளாமல் அதற்கு பல்வேறு விளக்கங்களை கொடுக்க முயன்றிருக்கலாம். Can't you see that God's statement there is very intentional and very specific? 6 consecutive verses, 1000 years. මොකද පේනවා මේ දෙවියන් වහන්සේ මෙතනදී හරියට මේක අරමුණු කරගෙනමයි කියන්නේ. පද 6කම එක දිගට නැවත අවුරුදු 1000. ஆனால் நீங்கள் காணலாம் தேவன் இதையும் இலக்காய் கொண்டு இதை சொல்லுகின்றார். 6 வசனங்களிலே அடுத்தடுத்ததாய் 1000 வருடம் என்று சொல்லப்பட்டு வருகிறது. So what is the first specific detail? That this reign of Christ will be for 1000 calendar years. यदि මේක මොකක්ද නියම නිශ්චිත දේ අපි ඉගෙන ගන්න මේ කාල සීමාව හරියටම දින දර්ශනයෙන් අනුව බලනකොට අවුරුද්දක් ගන්නවනේ අපි ඒ අවුරුදු ඒවා 1000. ஆகவே நாம் கற்றுக்கொள்ளும் முதலாவது குறிப்பிட்ட விடயம் என்ன? இந்த காலமானது நாட்காட்டியின்படி சரியாக 1000 வருடங்கள். Now some would like to divide the human history into 7 periods, 1000 years each. සමහර කැමති මනුෂ්‍ය ඉතිහාසය 7කට බෙදන්න අවුරුදු 1000 7ක් වෙනවා. சிலர் விரும்புகிறார்கள் இந்த மனித வரலாற்றை 7 காண்டங்களாக பிரிப்பதற்கு ஒவ்வொரு காண்டத்திலும் 1000 வருடங்கள் அமைப்படியாகும். According to the history of the Bible, what is written in the Bible, we find Adam and Eve, and then his generations coming, then the flood, then after that the again population increasing. The total time period that has already passed is around 6,000 years. ඉතින් මේ ඔබ බලාගෙන ඉන්නකොට ආදම් ඒවගේ ඉඳලා ඉතිහාසය කියවගෙන ගියොත් ඊට ආදාමයෙන් පස්සේ ඊට පස්සේ මිනිස්සු වැඩි වුණා. ඒ ජල ගැලීම තිබුණා නෝවාගේ කාලේ. ඊට පස්සේ ආයෙ මිනිස්සු වැඩි වුණා. දැන් මේ දැනට ගත වෙලා තියෙන්නේ අවුරුදු 6000ක විතර කාල සීමාවක්.
நீங்கள் ஆதாமேவாளின் காலத்திலிருந்து கணக்கெடுத்து பார்த்தால் ஆதாமேவாளுக்கு பிறகு ஜனங்கள் பெருகினார்கள், மீண்டுமாய் ஜலப்பிரளயம் வந்தது, அதுக்கு பிறகு ஜனங்கள் மீண்டுமாக பெருகினார்கள். இப்படியாக இதுவரைக்கும் ஏறத்தாழ 6000 வருடங்கள் கடந்து சென்று விட்டது. Now in your science class you might have heard that this earth is millions of years old. ඔබගේ විද්‍යාව පන්තියේ ඔබ අහලා ඇති මේ පොළව අවුරුදු ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් පරණයි කියලා මේ පොළව. உங்களுடைய விஞ்ஞான பாடத்திட்டங்களிலே, அறிவியல் பாடத்திட்டங்களிலே நீங்கள் சில நேரம் கற்றிருக்கலாம், இந்த உலகம் உருவாகி பல மில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன என்று. There was a time in the recent history of science that people accepted such things without any dispute. ඒ කාලයක් තිබුණා මේ ළඟදී මේ ඉතිහාසයේ විද්‍යාවේ ඉතිහාසයේ ළඟදී කිසිම වාදයක් නැතුව ඒ වගේව පිළිගත්තා නේ කියපුවා. ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இருந்தது, அண்மை காலம் வரையிலும் அந்த விஞ்ஞானத்திலே இப்படிப்பட்ட விடயங்கள் சொல்லப்படும் பொழுது எந்த தர்க்கமும் இல்லாமல் அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். Those who have studied science at school, at ordinary level and especially advanced level science, it is good for you to now investigate this claim, whether this world is actually millions of years old. You must read a balanced view of these things from different scientists. Then we සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව සහ විශේෂයෙන් උසස් පෙළ විද්‍යාව ඉගෙනගත්තු අය මේ කාරණය ගවේෂණය කරලා බලන්න හොඳයි. මේ කියන විදිහට මේ අවුරුදු මිලියන ගණනක් මේ පොළව පරණයි කියන එක ඇත්තටම ඇත්තද මේ කියන කතාව කියන්නේ? பாடசாலைகளிலே சாதாரண தரம் வரையிலும், குறிப்பாக உயர்தரம் வரையிலும் விஞ்ஞான பாடத்தில் கற்றுக்கொண்ட மாணவர்கள் இதை ஆராய்ந்து பார்ப்பது நல்லது. உண்மையாகவே மில்லியன் கணக்கான வருடங்கள் இதற்காக போனதா என்று. There are methods used to determine the age of a fossil. Then යම් කිසි ඒ පෞරාණික යම් කිසි දෙයක් හම්බ වුණාම අටක බැලලා වගේ දෙයක් ඒක කොච්චර පරණද කියලා කාලය මනින්නට ක්‍රම හොයාගන්න තිබෙනවා. ஏதாவது சுவடுகள் கிடைக்கும் நேரத்திலே அந்த சுவடு எவ்வளவு காலம் பழமை வாய்ந்தது என்பதை கணிப்பதற்காக பல்வேறு முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. It is now we realize that these methods are also based on certain assumptions. නමුත් දැන් තමයි අපිට තේරෙන්නේ එම කාලය වයස මනින්නා වූ ඒ ක්‍රමවල ඒවත් පදනම් වෙලා තියෙන යම් උපකල්පන මත උපකල්පන. ஆனால் இப்பொழுது தான் நாம் புரிந்து கொள்கிறோம், இந்த காலத்தை கணிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிற முறைகளும் கூட சில யூகங்களை அடிப்படையாக கொண்டு, சில உத்தேசங்களை அடிப்படையாக கொண்டே செய்யப்படுகின்றன. In science and mathematics learning you have a thing called assumptions. ඉතින් මේ විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉගෙන ගන්නකොට උපකල්පන කියලා જાතියක් තියෙනවා. இந்த விஞ்ஞானம், கணிதம் போன்றவை கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது எடுகோள் எடுத்தல் அல்லது உத்தேசித்தல் என்ற விடயம் இருக்கிறது. What you have assumed has to be right 100%. Otherwise, the end result will be very different. What you are going to finally determine. ඒ ඔබ උපකල්පනය කරන එක හරියට සිහියක් හරියන්නේ නැහැ. උපකල්පනය වැරදුනොත් එහෙම උත්තරෙත් වැරදුනවා. நீங்கள் எடுக்கோளாக எடுத்துக்கொள்ளுகிற விடயம் அந்த உத்தேசம் சரியானதாக இருக்க வேண்டும், இல்லை என்று சொன்னால் முடிவு தவறாகிவிடும். Now these are not matters that all of us can discuss, but those who are interested could read and study. I can recommend to you some good study material and good science papers published by well-known scientists who would dispute a long age for this earth, who will not accept it. දැන් මේක හොඳ අපි හැමදාම මේක අධ්‍යයනය කරගන්න බෑ. නමුත් මේ විද්‍යාත්මක දේවල් මොකද පොඩ්ඩක් දන්නවා නම් ඔබ අවධානය දීලා ඒක ඉගෙන ගන්න කැමති නම් මම කැමතියි ඔබට යම් දේවල් එවැනි ඉතාම පිළිගත් විද්‍යාඥයන් විසින් ඉදිරිපත් කරපු තර්ක
ලබා දෙන්න මේ ඔවුන් මේ ලෝකයේ මෙපමණ පරණයි කියලා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. இதை நம்மில் எல்லாராலும் கற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கலாம். இந்த விஞ்ஞானத்தில் அறிவியலில் ஓரளவு ஆர்வம் இருக்கிறவர்கள் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள விருப்பமாக இருந்தால் உலக பிரசித்தி பெற்ற விஞ்ஞானிகள் இந்த உலகத்தின் ஆயுள் காலத்தை குறித்து அவர்கள் சொல்லியிருக்கிற விடயங்களை பற்றிய தகவல்களை நான் உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறேன். There is an institute called the Creation Research Institute. දැන් මේ තරහ තියෙනවා පදනමක් ඕ ආයතනයක් නවීන ගවේෂණය කරන පරීක්ෂණය කරන ආයතනය කියලා. ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது, இந்த படைப்பு ஆய்வு அமைப்பு என்ற ஒரு அமைப்பு. They dispute and discard evolutionary theories. ඔවුන් මේ පරිණාමවාදය සහ ඊට සම්බන්ධ වූ මතවාද ඔවුන් ඒක ඉගෙනගෙන ඒවා වැරදි බව පෙන්නලා ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කරලා බැහැර කරනවා. அவர்கள் இந்த பரிணாமவாதம் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த கூர்ப்பு கொள்கையை அவர்கள் அதை கற்றுக்கொண்டு அது சரியல்ல என்று சொல்லி அதை நிராகரிக்கிறார்கள். Evolutionary thinking is actually an attempt to run away from God. ඔය පරිණාමවාදී සිතුවිලි ඇත්තටම දෙවියන් වහන්සේගෙන් පැනලා දුවන්න උත්සාහ කිරීමක් විතරයි. இந்த பரிணாமவாத சிந்தனை, இந்த கூர்ப்பு கொள்கையானது உண்மையிலேயே தேவனிடமிருந்து தப்பிச் செல்வதற்கான ஒரு முயற்சி மட்டுமே. There is no evidence whatsoever, physical evidence, that there are transitionary periods, transitions, that is an ape becoming man. Whatever evidence that people thought were there have been proven to be wrong. Some of them are utter deception. මේ අතරමැද අවස්ථාව වානරයා ඉන්නවා, වඳුරා මිනිසා ඉන්නවා. ඒ දෙන්න අතරමැදි අවස්ථාව කොයිම අවස්ථාවකවත් පිළිගත හැකි එකක් ලැබිලා නෑ, අපිට හම්බ වෙලා නෑ. අපිට විද්‍යා පොත්වල අපි කීපයක් ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් ඒවත් අපේ විද්‍යා පොතේ තිබුණාට ඒවා දැනටමත් බොරුයි කියලා සමහර ඒවා වංචාවක් කියලා ඔප්පු කරලා ඉවරයි. නමුත් තාමත් ඒව ගැන අපි කතා කරනවා. எந்த ஒரு பௌதிக சான்றுகளும் இல்லை. குறிப்பாக சொல்ல போனால் அந்த குரங்கில் இருக்கிறது, மனிதன் இருக்கிறான், இவர்கள் இருவருக்கும் இடைப்பட்ட உயிரினம் எதுவும் இருந்ததுக்கான எந்த ஒரு பௌதிக சான்றுகளும் இல்லை. எங்களுடைய விஞ்ஞான அறிவியல் புத்தகங்கள் இவை இருந்தாலும் அவை தவறானவை என்றும் சில ஏமாற்றுபவை என்றும் சிலர் அதை நிராகரித்திருக்கிறார்கள். You see the ape and you see man. Both of them live side by side on this planet Earth. There are no intermediate cases. Yeah. Actually, if the theory is true, evolution is true, there should be millions of such creatures. Then we බලන්නකො මේක සරලයි. වානරයා ඉන්නේ. මිනිහා ඉන්නේ. දෙන්නගේ අතරමැදි අවස්ථාවක් නැහැ නේ කොහෙවත්. භාගයක් වානරයා, භාගයක් මිනිසා. ඇත්තටම ලක්ෂ ගණන් ඉන්න තිබුණේ එහෙම. භාගයක් වානරයා, භාගයක් මිනිසා වුණු ඒවා. එහෙම නෑ. වානරයා මිනිසා මිනිසා. பாருங்கள், எளிமையான விதத்திலே குரங்கு இருக்கிறது, மனிதன் இருக்கிறான். இவர்கள் இருவருக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு உயிரினம் இப்பொழுது ஒரே காலத்தில் வாழ்வதில்லை. ஆகிய குறுக்கு கொள்கை உண்மையாக இருந்தால் இந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட உயிரினம் லட்சக்கணக்கான எண்ணிக்கையிலே இது இருந்திருக்க வேண்டும். This upcoming Lokaloki magazine, I have written an article about the evolutionary theory in Sinhala language. An article, 7 reasons as to why one should not accept the evolutionary theory, that it is wrong. මම යම් ලියවිල්ලක් ලියනවා මේ ඊළඟට පළ කරන ලෝකාලෝකයේ සංග්‍රහවට මේ පරිණාමවාදය බොරු කියලා අපි කියන්නේ ඇයි කියලා කරුණු 7ක්, හේතු 7ක්. அடுத்து வெளிவர இருக்கின்ற லோகாலோகிய என்ற சிங்கள சஞ்சிகையிலே நான் ஒரு கட்டுரையை எழுதியிருக்கின்றேன். அதிலே ஏன் இந்த பரிணாமவாதத்தை, இந்த கூர்ப்பு கொள்கையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்பதை குறித்த 7 விடயங்களை நான் குறிப்பிட்டு இருக்கிறேன். We published that in the Life magazine. So you could just
if possible read if you are able to read Sinhala language. ඒක කරුණා කරලා සිංහල කියවන්න පුළුවන් නම් කියවන්න. කියවන්න පුළුවන් නැති නේ. சிங்கள மொழி வாசிக்க தெரிந்தவர்கள் அதை வாசித்து பாருங்கள். Now we come back to our subject. අපි දැන් අපේ විෂයට ආපසු වෙමු. நாம் மீண்டுமாக நம்முடைய விடயத்துக்கு வருவோம். From the creation of Adam and Eve, 2000 years passed before the flood came. After 2000 years, the flood, global flood. There's so much of geological evidence about the global flood. Adam සහ ඒව නැවුවට පස්සේ අවුරුදු 2000ක් ගියාට පස්සේ මුළු ලෝකෙම වැසී යන ජලගල්මක් ආවා. එහෙම ජලගල්මක් තිබුණ බවට සාධක ලෝකේ පුරාම තියෙනවා. ஆதாம் ஏவாள் படைக்கப்பட்டதிலிருந்து 2000 வருடங்கள் கழித்து முழு உலகத்தையும் மூடும் விதத்திலான ஜலப்பிரளயம் உண்டானது. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜலப்பிரளயம் உண்டானது என்பதற்குரிய புவியியல் சான்றுகள் பல இன்னும் இருக்கின்றன. Then from the flood to the time of Christ, 2000 years again. ඊළඟට ජලගලීමේ ඉඳලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පැමිණීම දක්වා අවුරුදු 2000ක් ආයත් ගත වුණා. அதன் பின்பு அந்த ஜலப்பிரளயத்திலிருந்து கிறிஸ்துவின் வருகை பரியந்தம் 2000 வருடங்கள் கடந்தது. It is not difficult to count that. In the Bible you can count the number of years because there is a succession of generations mentioned. ඉතින් මේක ගණන් හදන්න අමාරු නෑ. ඒක ටිකක් පරිස්සම් බැලුවොත් පේනවා මොකද පරම්පරාගත වීම ආකාරය ජීවත් වුණ අවුරුදු ගණන් ලියලා තියෙනවා. இந்த வருடங்களை எண்ணி பார்ப்பது அவ்வளவு சிரமமானதல்ல. அவை யாவும் தலைமுறை தலைமுறை எப்படி உண்டானது வம்சாவளியை குறித்து பரிசுத்த வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றை எண்ணி பார்த்தால் நாங்கள் இதை கண்டு கொள்ளலாம். Now after the Lord Jesus Christ coming to the world, another 2000 years have passed now. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලෝකෙට ආවට පස්සේ දැන් තව අවුරුදු 2000ක් ගත වෙලා තියෙනවා. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து உலகத்துக்கு வந்ததுக்கு பிறகு மேலும் 2000 வருடங்கள் இப்பொழுது கடந்தாயின. So 6000 years gone human history. අවුරුදු 6000 මනුෂ්‍ය ඉතිහාසය දැන් ගත වෙලා තියෙනවා. ஆகவே 6000 வருட மனித வரலாறு இப்பொழுது முடிந்திருக்கிறது. See now good sustainable arguments of history is fully agreeing with the Bible. හරියට තර්ක කරලා සොයලා ගවේෂණය කරලා මනුස්සයාගේ ඉතිහාසය හොයාගෙන ඉහිලා ගණන් හදලා බලපුවාම තියෙන ඉතිහාසය හරියට බයිබලයේ තියෙන කාල සීමාවට ගැලපෙනවා. சரியாக ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு தர்க்கித்து நாங்கள் காலங்களை கணித்து வரலாற்றுடன் பார்க்கும் பொழுது பரிசுத்த வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற காலங்களுடனே அவை ஒத்துப்போகின்றன. Now this is the idea that has led some people to believe that the millennial reign will come very soon. මෙන්න මේක නිසා තමයි සමහර අය විශ්වාස කරන්නේ මේ සහස්‍ර රාජ්‍ය කාලයේ ඉතා ඉක්මනින් පැමිණෙන්නේ. இதனால் தான் பலர் நினைக்கிறார்கள் இது சகாப்த ஆட்சி காலம் வெகு சீக்கிரத்தில் வரப்போகிறது என்று. To make the total period of human history 7000 years. මනුෂ්‍ය ඉතිහාසයේ සම්පූර්ණ කාල සීමාව අවුරුදු 7000 වර්ණ පිණිස. மனித வரலாற்றின் முழுமையான கால நேரத்தை 7000 வருடங்களாக நிறைவு செய்வதற்கு. But there again it is very reasonable. It is not what God has said, but it is an assumption. දැන් අපි සාධාරණ වෙන්න ඕනේ මෙතනදී ඒක දෙවියන් වහන්සේ කියලා නෑ. මනුෂ්‍ය මේවාදියා බලලා හිතාගෙන ඉන්න විදිය. ஆனால் இதில் நாங்கள் நியாயமாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும். இது தேவன் எங்குமே இப்படிப்பட்ட விடயங்களை சொல்லவில்லை. மனிதன் நினைத்து கொண்டிருக்கும் விதம் இது. Before the flood 2000 years, after the flood 2000 years, after Christ 2000, 6000 gone, so 1000 remaining. So any time millennial should start. Within නිසා අර අවුරුදු 2000 වතුරක් ගැන කල්පනා කරලා නේද? ජලගලීමට පෙර ජලගලීමට පසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පසු අවුරුදු 6000. එහෙනම් තව එකක් 7000 වෙන්න ඇති අන්තිම කියලා හිතනවා. அங்கே ஜலப்பிரளயத்துக்கு முன்பு 2000 வருடங்கள், ஜலப்பிரளயத்துக்கு பிறகு 2000 வருடங்கள், கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு பிறகு 2000 வருடங்களாக 6000 வருடங்கள் கடந்து விட்டது. ஆகவே இது சீக்கிரமாக இருக்கிறது என்று நினைக்கிறார்கள். But there is no rule that it should happen that way. But it is likely that it will happen that way. මේ එහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා නීතියක් නෑ අපේ වචනේ එහෙම බයිබලයේ කියලා නෑ. නමුත් එහෙම වෙන්න ඉඩ තියෙනවා වගේ තමයි අපිට පේන්නේ.
அது அப்படி நடக்க வேண்டும் என்று எந்த ஒரு சட்டமும் இல்லை, அது இன்னும் வேதத்தில் எழுதப்படவில்லை. ஆனால் அப்படி நடப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருப்பதாகத்தான் நமக்கு தோன்றுகிறது. Because the rapture can take place any time. මොකද මේ සභාව ඔසවා ගැනීම කියන එක ඕන වෙලාවක සිදු වෙන්න පුළුවන්. என்றால் இந்த சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் என்பது எந்த நேரத்திலும் நடைபெறலாம். That is the Lord Jesus coming to the clouds. ඒ යේසුස් වහන්සේ බලාපොරොත්තු මතර පැමිණීම. அது அப்புறம் இயேசு கிறிஸ்து மேகங்கள் மீது வருதல். After that there will be a 7-year period of tribulation time. අවුරුදු 7ක කාලයක් තියෙනවා ඊට පස්සේ පීඩා කාලය. அதன் பின்பு 7 வருட காலம் இருக்கிறது, அது உபத்திரவ காலம். After that is the millennial reign. The Lord Jesus coming to the world to reign. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ සහස්‍ර රාජ්‍ය කාලය. යේසුස් වහන්සේම අවුරුදු 1000ක් කරනවා. அதன் பின்பு அந்த சகாப்த ஆட்சி காலம் இருக்கிறது. அன்று இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வரப்போகின்றார் 1000 வருடங்கள் அரசாட்சி செய்வதற்கு. So millennial reign can be as close as 7 years away. ඔය අවුරුදු 10 රැකම් කිරීමේ නිසා අමාරුට අවුරුදු 7කින් පටන් ගන්න තව අවුරුදු 7කින් පටන් ගන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ஆகவே இந்த சகாப்த ஆட்சி காலம் துவங்குவதற்கு இன்னமும் 7 வருடங்கள் மாத்திரமே இருக்கிறது என்று நாங்கள் நினைக்கலாம். So when we look at this timetable and the history of man, realize that how small man is, how little time he has been given on this planet Earth. Only 6,000 years. See? ඉතින් බලන්න මේ කාලසටහන සහ මේ අවුරුදු ගැන කල්පනා කරලා බලනකොට මනුෂ්‍යයා කොයිතරම් පොඩිද? මනුෂ්‍යයාට මේ පොළොවේ මේ ග්‍රහ ලෝකයේ මේ පොළොවේ පෘථිවියේ ඉන්න දිලා තියෙන අවුරුදු 6000 ඉඳන් ගන්න. இந்த காலகட்டங்களையும் கால இடைவேளைகளையும் நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது புரிந்து கொள்கிறோம், எவ்வளவு குறுகிய காலம் மனிதனுக்கு இந்த பூமியிலே வாழ்வதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. வெறுமனே 6000 வருடங்கள் மாத்திரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Most probably God's program for man will end there and eternity will begin again. ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේ විදිහට මේ දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩසටහන මනුෂ්‍යයා වෙනුවෙන් තියෙන එක ඒ විදිහට ඉවර වෙයි. ඊට පස්සේ යලි සදාකාලය ආරම්භ වෙනවා. அதிகமாக மனிதனோடு ஏற்படுத்திருக்கிற திட்டங்கள் அதனை நிறைவடைந்து அதற்கு தொடர்ந்து நித்திய காலம் மீண்டுமாய் ஆரம்பிக்கலாம். It is somewhat difficult to imagine this. මේකටියක් අපිට හිතා ගන්න ඉතින් මහා ගන්න අමාරුයි. இதை கற்பனை செய்து பார்ப்பது சற்று சிரமமானது. But it is good to study different fields of science. It is good to study and investigate and see how close true science is to the Bible. ඉතින් ඒ නිසා මේවා ඉගෙන ගන්න හොඳයි. මේ විවිධ විද්‍යා ශාස්ත්‍රයන් පිළිබඳව ඉගෙනගෙන ඔබට පෙනේ බයිබලෙ කොයිතරම් ළඟද කියලා සැබෑ විද්‍යාව. இவற்றை நாம் கற்றுக்கொள்வது நல்லது. பல்வேறு அறிவியல் விஞ்ஞானம் தொடர்பான விடயங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது பரிசுத்த வேதாகமத்தில் இந்த விஞ்ஞானங்கள் எவ்வளவு தொடர்புமிக்கவையாக இருக்கிறது என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம். But it's a sad thing that when Charles Darwin, he was a scientist and a thinker. He was a thinker. He was a man who thought and who came up with an idea and wrote a book. And most of the world embraced that idea. But Charles Darwin came मनुष्य हो विज्ञानी के वजह वो हितन नहीं. वो यम किसी सिद्धि लाभ वो कल्पना कर रहा है हम दर्शन वगैरह दिया वो इधरिपत के हुआ पोता कली हुआ एक पीढ़ी करता मनुष्य एक वैल्ड करता है याद है. ஆனால் பரிதாபகரமாக சார்ல்ஸ் டார்வின் என்பவர் அவர் ஒரு விஞ்ஞானி, அவர் ஒரு சிந்தனையாளர். அவர் சிந்தித்து ஒரு விடயத்தை முன்வைத்து ஒரு புத்தகத்தில் எழுதினார். அவர் முன்வைத்த அந்த கருத்தை உலகத்தில் அனைவரும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள், அரவணைத்துக் கொண்டார்கள். All those who did not believe in the existence of God were happy with this theory. ඉතින් මේ දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස නොකළ සමදෙනාම ඔය வாதය පිළිබඳව සතුටු වුණා. தேவனை நம்பாத அனைவரும் இந்த கொள்கையின் மீது சந்தோஷம் கொண்டார்கள். But now after about 100 years of research,
that this is not right. It does not add up. ඉතින් අවුරුදු 100ක විතර දැන් මේ පරීක්ෂණ පවත්වලා ඉගෙනගෙන දැන් තේරෙනවා මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා. මේ මතය. මේක හරියට සැසඳෙන්නේ නැහැ කියන එක තේරෙනවා. ஆனால் இப்பொழுது ஏறத்தாழ 100 வருடங்களாக இதை குறித்த ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு கற்று தீர்மானித்தபடி அவர்கள் இப்பொழுது புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இது சரியானதல்ல, இது சரியாக ஒத்துப்போகவில்லை என்று. Maybe we could study something about that later, but now we are under the topic of the millennial reign. We only looked at point number 1. අපිට ඕවා ගැන පස්සේ කරන්න පුළුවන්. නමුත් දවසක් අපි අධ්‍යයනය කරමු. නමුත් මේ අපි දැන් මේ අධ්‍යයනය ගන්නේ මේ අවුරුදු 10 රාජ්‍ය කාලය ගැනයි. ඒකෙත් අපි පළවෙනි කරුණ පමණයි අපි අද සලකලා බලමු. இதை குறித்து நாங்கள் பிறகு கற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் நாங்கள் இப்பொழுது 1000 வருட அரசாட்சி குறித்து நாங்கள் கற்று வருகிறோம். அதில் குறிப்பிட்ட விடயங்களில் நாங்கள் ஒரு விடயத்தை மாத்திரம், முதலாவது விடயத்தை மாத்திரமே இந்த தினத்தில் கற்றுக்கொள்ளலாம். The reign of Christ on the face of the earth is only for 1000 years. එනම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පොළවේ රජකම් කිරීම අවුරුදු 1000 කාලයකට පමණයි. அதாவது கிறிஸ்து இந்த பூமியில் ஆட்சி செய்யும் காலம் 1000 வருடங்கள் மட்டுமே. So as we go, God willing, in the coming weeks, some interesting things we will touch. So please come again next Friday. අපි ඉදිරියට මේවා අධ්‍යයනය කරන යනකොට තව හොඳ සිත් අද ගන්නා සුළු කරුණු මෙතනදී ගොඩනගනවා මේක. ඒ නිසා කල්පනා කරලා ඊළඟ සතියේදී එන්න. அங்கே தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வாரங்களில் நாங்கள் இதை குறித்து கற்றுக்கொண்டு போகும் பொழுது மனம் கவரும் பல சுவாரஸ்யமான விடயங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொள்வோம். ஆகிய தொடர்ந்து இதில் கலந்து கொள்ளுங்கள். Those who join online, we know that some will, after the session is over, quite a number usually follow this study. If you have any questions, you can put that down on the comment section. මේ සාමාන්‍ය Facebook කරා මේ බයිබල් අධ්‍යයනය අවුරුහම දැන් මේ වෙලාවේ ලයිව් බලන්න බොහොම අඩුවෙන් නමුත් පසුව සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් මේක බලනවා. මම උන්ට කියන්නේ ඔබට මේවා මම කියපු දේවල් ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අර කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඒවා සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒකට යම් පිළිතුරක් පසුව ලබා දෙන්න පුළුවන්. இணையதளத்துக்கூடாக இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் உங்களுக்கு இதை குறித்து எதுவும் கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருக்குமாயிருந்தால் கூட கமெண்ட் செக்ஷனிலே நீங்கள் அவற்றை எழுதலாம். அதற்கான பதில்களை நாங்கள் போடுவோம். ஜெபம் செய்வோம். Gracious, loving Heavenly Father, great God, eternal God, we thank Thee for the passages of Scripture that speak to us about the millennial reign of the Lord Jesus Christ. Lord, we have started to study some specific details about the millennial reign. We thank you for the passages that we were able to read. Help us, Lord, that we may believe your word. When the time is at hand, the Lord Jesus can come to the clouds at any time. Help us, Lord, that we may be found faithful, that we may love you, we may know him as our Savior and Lord. We commit ourselves into your hands with thanksgiving in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen.